Conventions. Since decades, humanity has been witnessing the birth of many conventions on many issues such as human rights, children's rights, environment, and corruption. Today, we are going to shed the light on a simple question. Is it enough for countries to only ratify conventions in order to fight corruption? We have now the right conventions to fight corruption. The UN Convention, African Convention, OECD Convention against bribery, so on. So conventions are essential. They have to be ratified in order to be there. But at the same time, even ratification is not enough. Moi, je dis la ratification d'une convention contre la corruption n'est pas suffisante pour lutter contre la corruption, mais c'est vrai de toutes les conventions internationales. C'est pas parce que vous ratifiez la convention sur les droits civils que le pays va respecter les droits civils. C'est pas parce que vous ratifiez la convention sur les droits de l'enfant que le pays va respecter les droits de l'enfant. C'est vrai également pour la corruption. Morocco, which is a country in North Africa, is ranked the 81st among 180 countries according to the Corruption Perception Index. Morocco, that has ratified the United Nations Convention Against Corruption in 2007, has been working to ratify the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. After the meeting of the Ministerial Council last October, the question again, is it really enough to ratify conventions in order to fight corruption? This question has been answered by Mr. Abdessamad Sado, member of the Executive Board of Transparency Morocco. المغربي صادق على معاهدة الاتحاد الافريقي شيء جميل مي سون بلوس لان عشنا تجربه ديال خدنا معركه طويله في ترونسبارونسي من اجل مصادقه المغرب على اتفاقيه الامم المتحده كاع داكشي اللي كاين في الاتفاقيه ديال الامم المتحده طبقناه وين طبقنا منه ثلث طبقناه بطرق ملتويه مثلا الهيئه لمكافحه الفساد اللي تدخل لها خلقنا واحد الهيئه اللي ما عندهاش سلطات السلطات ديالها محدوده امكانيات ديالها محدوده اذن فورميلمون على المستوى المسطري وهذا رحنا جاوبنا على واحد النقطه وين في الواقع ما غيرنا حتى شي حاجه الاهم في ذلك هو اشنا هي الاجراءات واشنا هي السياسات اللي تطبق الدوله باش تواجه هذه الافه ديال الفساد من غير الخطاب من غير الهضره. The UN Convention and the African Union Convention have the same goal, which is urging countries to fight corruption. But is there really any difference between these conventions? Michel Zerari, university professor and legal expert, has conducted a study on the main differences between both conventions, and she has told us about the main findings. Je dirais que la Convention des Nations Unies est beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, et elle est classée en chapitres. Cela rend sa consultation plus facile. La consultation africaine, beaucoup plus brève, présente un inconvénient, c'est celui de ne pas avoir de plan annoncé, donc ça rend la recherche beaucoup plus difficile. Mais si on fait un petit effort et qu'on rentre dans les détails, on se rend compte que les deux conventions couvrent à peu près les mêmes choses. Il y a bien évidemment des différences, mais enfin les infractions prévues par la Convention des Nations Unies le sont également par la Convention de l'Union africaine, et de la même manière, les mesures de prévention sont en gros les mêmes. So the UN Convention is more powerful than the African one, and it is more clear and detailed, according to Professor Michel. So, what is the added value for Morocco ratifying the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption? La Convention des Nations Unies, par exemple, a été ratifiée par le Maroc en 2007, et pour l'instant, elle ne nous a pas fait faire beaucoup de progrès dans la lutte contre la corruption. Donc je ne pense pas que sur le plan de la lutte contre la corruption, la ratification de la Convention africaine nous apporte énormément. Par contre, je pense qu'elle représente sur le plan politique quelque chose de fort. C'est un symbole du retour du Maroc au sein de l'Union africaine qu'il avait quitté depuis des années. According to Professor Michel, Morocco is not going to benefit anything from being part of the African Convention other than serving its new policy of opening up to Africa. And according to her statement, the important acts should be executing what's in those conventions.
And now, let's see things from the perspective of the chairperson of the advisory board for the African Union on Corruption. Le dépôt de l'instrument de ratification au bureau du conseil juridique sera la première étape. La première étape pour le Maroc de confirmer son intention d'apporter sa contribution à la prévention et à la lutte contre la corruption en Afrique. Vous savez, nous travaillons dans un système où nous voulons que tous les pays partis, tous les États partis à la Convention puissent apporter leur expérience et que cette expérience puisse être partagée avec les autres. Et donc, forcément, il y a de bonnes pratiques, il y a de bonnes choses qui se passent en matière de prévention et de lutte contre la corruption au Maroc. Ces bonnes pratiques peuvent être partagées. Intérêt majeur pour le Maroc, tout simplement parce que le Maroc verra son expérience mise à la disposition de la consommation de la population africaine et de l'expertise africaine. In this statement, Mr. the Chairperson has said that the African Union and the member countries will benefit from Morocco's experience on fighting corruption. But what is the main benefit for Morocco indeed? Il s'agit là d'une collaboration gagnant-gagnant. L'Afrique ne va pas profiter du Maroc. L'Afrique va s'inspirer de l'expérience marocaine pour pouvoir, je dirais pas l'Afrique, je dirais le Conseil, va pouvoir s'inspirer de l'expérience marocaine pour le mettre à la disposition d'autres pays. Mais nous n'avons pas encore eu la possibilité de travailler sur la stratégie marocaine de lutte contre la corruption. Nous pensons qu'il y a quand même une certaine expertise d'autres pays qui pourront être bénéfiques pour le Maroc. C'est pour ça que nous disons qu'il s'agit d'une collaboration gagnante-gagnante. Based on the statement of the chairperson, this convention is a win-win-one for both sides. However, the main concern should be about executing what's in the convention. One of the articles in the UN Convention asks the ratifying countries to create bodies specialized in fighting corruption. The thing that Morocco did in 2007 by creating the Central Authority of Preventing Corruption. But according to many specialists, this body isn't given enough powers, which has made us ask its Director of Legal Affairs, Paul. أولاً الخلق ديال الهيئة المركزية وإن كان استجابة للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية في إطار المادة 6 من هذه الاتفاقية، فهو ما جاش فقط من أجل الواجهة الدولية والترويج على أن المغرب فقط يعرف هيئة وخلق الهيئة، ولكن كانت عندها واحد الواقع، عندها واحد الآثار على مستوى يعني تجويد السياسات العمومية في محاربة الفساد، انطلاقا من الأدبيات ديال الهيئة المركزية اللي ساهمت قلت في الدفع بهذا المجهود الوطني في إطار أولا الانتقال من المقاربة القطاعية الضيقة إلى التصور الشامل ويعني اعتماد البعد الاستراتيجي في الدفع بهذا المجهود الوطني. أشرتي بأن هناك واحد النقلة دستورية وأن صلاحيات الهيئة محدودة. بالفعل أولا القراءة الهيئة وإن كانت يجب أن تقرأ في إطار يعني ما يرتبط بصلاحيتها، فهي هيئة مركزية للوقاية فقط، وهذا ليس عيب، ليست غرض تشريعية، فمؤسسة في الوقاية أنا أفضل لي من مؤسسة في المحاربة. All interviewees have agreed that only being part of convention is not enough to really fight corruption, and it's mandatory to move into action. This is going to take us back to Professor Michel's statement, who said that Morocco's action to ratify the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption has political reasons related to coming back to the African Union, especially that Morocco already ratified the UN one before, the one which is more powerful and detailed than the African one according to the study of Professor Michel. Even though it ratified the UN one, Morocco is still suffering from a lot of corruption in the public and the private sectors, according to internal and external reports. This means that even ratifying the African Convention will change nothing. We return to Professor Michel to ask her again, what are the most important measures in fighting corruption in Morocco? Ah, vaste question. Il faut une véritable volonté de lutter contre la corruption. Or, on peut, pour l'instant, en ce moment, se poser la question, quand on voit avec quelle lenteur la stratégie nationale de lutte contre la corruption fonctionne, puisque finalement, elle est pratiquement à l'état mort, il ne se passe rien. Donc,
Moi, je dirais en premier la volonté politique. Political and social willingness are what's needed to fight corruption. In addition, conventions must be ratified in order to fight and combat corruption in Morocco, Africa, and all over the world.